alafu ngwanzo ake taifini bofutitse he utiriteshe babo ngabo lo wanene hakunja hara ikamroge mnene ngabo nzia zinji za ufanya mria honde yani il y a de beaucoup de choses shauka mrati le mbahiru non c'est pas ça, il y a beaucoup de choses ngabo rongozi nji autre qualité ekakutujwa nambie bofunda mjo hambi ekanga we mnene kutujwa zeto nambia ni hambia mbabi ukayambara mimi katabi hekati neneba oui mimi ngabo jamba bofu ngotsoneneba bofu ngonjo mnamba namna mimi tena nanjiye mnamba ekati nje mnamba tena mjo plan ekamuna bofu hunja mna marafu tena mjo plan ekati nje mna marafu ekamba bofu huneneba tena mjo jibiwa boko ekati honde madungo jamba zahefundi wanyungu sufre owe mikanze madui wado jibiwa no mikanza madungo jamba boandwa hanyo hederdas zahefundi wanyungu sufre ye marafu ya sosonyi hata zefundi wanyungu sufu besibera katulamba yendo malali yongu tabiho hata onat mikanza hiyo nianza nike mnaende ntsona shafa ntsodore ndaje babi wadota bihambaka fundi obese wewe normal alhamdulillah awe ntutani tso mkanza timu ni mratimu wa madui wadamba besengu sufre sikere kwamba za henguna nebo bumze za hengonji yo bumze awi sevie aizo botu kubeza wendele bofundi bofu kubeza watimizi badi banu darasa kena ukirito continue batina ukaitilwa haiba na machopicho banu darasa ndiye tilo haiba onratu jo siuha onratu jo beza wa decourage he darasa isani anzo bake haiba hizo ze stili zinji za ufanya mndu ya hondre za nyingi tsimpaka mndu atota ano ya ba ya tilemba hindu kutula maele omala singabona shababas kwatula mbahindu kwatula maele tsindro vitsi mhogo tsindina balata ano ngena mna stoma wa mna mwana mtiti mna sambusa balabas ala bala ngonzo ya honde ala fe problem yeziungo ngazi tsungore ngide hamajafu ajafu bofu we faut de la vérité mimi kanza ndo hamrunjisi mimi tsombeza kweli ya problem ngwatsungore ndi hamajafu ajafu eni jofanya yo kajala hemrumake ngujunda madhambi uyo mruka jofanya bat kuna ujo ufanya batsina kaula hemrumake kongonde wajike majafu ajafu izungo za majafu ajafu lazima wawe mrumake yazungo ngatsungo kama majafu ajafu kwesto maisa sasanye katsula yabwezungo ngatsingole jaja zika majafu ajafu izungo majafu ajafu hunemi hono ile je isi majafu ajafu ungatsingole ja isi hunja uisi ye maba yendinisi ile je hunja ye ile jeza bwaktukufu ile jeza ile je hakai majafu ajafu balambe sempaka yabehwa harimo lapitalitse yende yatsuno awe kaba mpaka ende yatsunwa tsena we c'est vrai mpaka be wala pita ende yatsunwa tsena ila ngozi sasanyiwa ivurwa kwasasi majavajav wokostomange mwana mtiti alafasi hiye majavajav ene machukurukuchu mpaka ende yavurwa tsena hamalastiki yengozi vurwa tsena isasanyiwa ilimbaenda libitsena nakafala tsena la hawla wala quwwata illa billah yazuna na bufu beza bina na preservatives aizo wala mnakiswa mtuanza nimlete dola mbaba vitfe bofundi wala mbaba hafanyaje wala mbaba habale mwanahe na wala mnampunda mtiti habala wala mnampunda mtiti hamwambio nzoni husomesa dunia timwambia nekiswa hiyo shamto ibira vitfe hamsomesa ye dunia hamwambia nzoni husomesa ye dunia kunoporofanya ndongo wandu wake radhi wajibiwe hambiye mwana uka nzo upashie mwana apashie ngami epo yebe farase cheval apashie nampunda mtita apashie mbaba ngondo hemindu mwana apashie tudududu wabiriba hanu wandu wakabala wamba mwana ula mtsovu adabu mwana ule mtsovu radhi mwana ula muye hatsopashia mbaba hengondo hemindu subhanallah inde duna mwiso wanrandi solane motola wadeye motola ta subhanallah moto asubuta pashiye mpunda baba hasenda mindutu ule mwana ngamia ushilati hindu ilati hindu mbaba hamba mwanangu hishizo wando wala haba batishia mbe zubani pashi mwana hashuku mbaba hapashi apanda mbaba senda apanda mwana senda mindu haviriva hanu wavili otru place wandu wakabalamba mbaba wala na rohombi mbaba wala tsihindu mbaba wala tsihindu mbaba wala muyi mbaba wala na rohombovu apashia alishima na hasenda mindu kasimsikinia katusikinia mwanahe hamranti ngutwenda he mindu subhanallah japorona mbaba mwenza rohombovu na shifuba moro amtendea apandra mwana hasenda mindu mbaba hamwambia ewishezo wandu wala wahamba ushi uvulikia wala gwatina batishia hambaya yena ripashie so waili mbaba he yapashia mwana he yapashia wapasha waili waviri otro place vahan waviri plus troisième place wandu wakabalamba subhanallah watu wale na rohombi
watu wale na roho mbovu na shifuba moro vale usiwana mbaba ule na mwana ule wapashie mwana mpunda mtiti kwa sisikinia mwana nyama ule, kwa simsikinia mwana mnyama ule, wasimula tu, wasimula mwana mnyama ule, wasimula. Watu wawili wana nguvu wale wapande, watu wanu dunia inu imenye hainu, dunia inu ina ntongo, dunia inu ina watu wana shifuba moro vale kwa simsikinia, kwa simvuereha, kwa simvuereha mwana mnyama mtiti ule, mwana tinile, kwa simvuereha wasimwangamidza vale, wasimwangamidza tu, wamwangamidze tu dunia niva na ntongo. Subhanallah, wandu wala wanerveha wa hausiu wa haunervea uka mbaba ulana rohombi, mtadze ulana rohombi, mbaba ulana rohombi, mtadze ulana rohombi, wa mbaba ulane moto wapandia mnampunda mtiti ngojoka hiua waitimizi emoto la mbaba hambiye mwana ewishe zondo wala hamba atishia uvulikia tishia aba shuka narizube wazubu wabala yempunda ngwendao kwa japashia kwa japasha yempunda wa waili ngwendao kwa japashia yembaba ngwendo yemzaza ngwendo kwa japashia kwa japashia wo waili, kwa japashia wo waili, la hawla wala quwwata illa billah. Yempunda ngenda wo ngwendao wawasili wabiri bahanu 5e place wakandu bala wamba undani na mwangale magedze na mwangale we malaba ebanu wala wafanya ikutone mbaba ulane mwana wala malaba ngwawona mpunda kwa japashia ngwendo hemindu njaparone dunia eduna inu ingio na malaba udina vanva watu malaba mama gedze wana mpunda vale beso kwa sipanda de wasenda hamindu ngojo wandisi hadisi malaba wandiso wateshamba udani wandu alona mpunda watsupa shia yembabambi ye mwana ewishe izo wandu wahamba abatishia amba erifage hamba abasayidu ekari juse mpunda rirwaya yabo basi wandu ngwajota woparen ekari to juse mpunda rirwaya ribalia ngabo wajota ambe ashe na itawe bawa gawajufu mota kwa na basi mana wote ngabo wajufu mota badala ukawapashie mpunda ye mpunda ndiye wapashia wale kwa sipanda mpunda isi wapanda vavoto watolagua sisi karsina tiwa malti gede watolagua sisi risagasi wajufumo vavo ekardo range mpunda rirwai warungu wajora mbio watawe ye mbabambi ye mwanangu huishia hakadha dunia iyonde dunia enamna hayo. Le monde c'est comme ça. Tu ne fais pas deux choses pour satisfaire le monde. C'est très difficile. C'est impossible pour faire quelque chose pour satisfaire tous les gens. C'est impossible. Hoshinda ufanya ndongo wanrupia wajibiwe kuna uparo fanya ile namna dunia hupashia wamba wena rohombi mwana pashia wala mbaba wala jao ripasha so waili rikanza rangamize mwana rikarende hemindu wala simalaba wala kabatsi namna ujufanya owanrupia wakerathi yode namna hekiswa tikanzani timize mna kiswa besha tiparo mvungu asha emna kiswa woyi ngwanzo ya timizie kiswa ya Imamu Shafi ukanarike makini mrati parofanya ndongo halinduko wanrupia ngwajo mshukuria hawanrupia ngwajo humswifu hawanrupia ngwajo bala ufanyandro au bala zenjema kufanya hamungu au bala ngoswali hamungu au bala no utsilinde wotsoka mrambe bala we mnafiki wakemrambe bala la sijida ya nrabo wakemrambe la bwibwila nrabo wakemrambe ula ufantara wakemrambe bala we kafiri wotozwali ngoswali baya kutuswali baya ufanya njema baya kujafanya mashaka hutsengelo wanronga wedewe nawo problemu badango jikazo hujivuru yujiona katutsa wandu kabatsi namna ujo ufanya wandu wakeravi nawe mbabiyo kaswiri aizo watukufu na representimizi batibakisha na dakika 5 esheleze sekrezila nzuri mwambieni eza jirinda zibi bofundi ikauhuzamba gazojiri mkenishiha wandu kwa jazelewa eza jirinda zibi bofundi atashevo sentuish bangamina 5 minutes fundira kujarambia zile habari za wana walo wale virjo ufanya le dalao mtefijo ufura kujarambia ile sekre ya hesha gafara hubba mrumeri mfanyile ya timu direct ya tiwone mrumro ajitote ndasi yedu wa hindini rjumvuzili ya bofundi ayebe fijo kwa yonde numero 4 balabara njarumwe numero 3 nasarumwe numero 3 abogarjuru habor njarumwe numero 4 timis mukana bara aya numero 4 bezao numero 3 bezao taper mweje njarumwe numero 3
tapez bala tseno harmoje emu tape ka bo fursa njar mo numero 3 ya tswa ya partager video beza partage mkana baraka utujamba bo funjele wa bo fundi mratizani paranuzisa bo feba le duwaje bala mratizanuzisa afijo bismillah aya bismillah ngabo mria tafatia haja ya toa sadaka ka tafatia haja muhimu shanja wa hina elewa zenrongo ngujo nsamiha tamaudu banjo hina elewa zenrongo ngabo mria toa sadaka ka tafatia ya haja ilo muhimu anambio kayurja muhimu sha mtsidiwaza ebala ndongo hindi abonti na ujo ntefatia ukamtsujua emjo ka uomba dua hindi ebala dua ya wana ebala ya hazi ya mashuhuli mtsujua hizo sina ujua nitowe rahane jarajai na angalie bala hambe dua ya hindi ya sadaka makusada ya fatia haja hindi amjo angalia atamaudu bismillah numero 3 eza jirinda zilibo fundi eza jiringa wando juzu wana mzaha gawa juzu wana mafiti gawa juzu wana mafiti gawa chabofu hai sinonga mafiti gawa juzu wana mabetis c'est pas betis bofu fikiri ngabo ya hafa sinonga nziro wana mre hafa ensede malala wanranikiwa wabasa wa malahoni boko kamranikiwa ngutso swani roku hasiwa sindaya ukomoraba hawaje malala warano wanikiwa yiho tindizo sindiza malala wajamalala wihwari ya palu yalafweni mrani kwa hala ngutso swani ruku hakafatige katushindoro wandu wanikwe malala wanambia zo kabofu rero malalao arianu ya palu kontro tiji palu baseni samru ya hala mrungu tsoka fatigue mrwasi uha mruka tujonda hasiri mrungu tsola mwau tamba ya malalao hau malalao yasio etsekereka omnikani mbahindru mli yare yotsindizo tsufumba izo za malalao tamba etsekereka omhulani mbendru mli haukamruka na monge halidalao mruni kwa mbendru haliranzinge halidalao aizo siwoni wandu wanere ya message besenga mwanao ze message Facebook ngamwanao wandu watingote malala yao mnadala wa very mhumba mijao na mtiti wa joni nsujue kama mwono ze habari hizo kama mwono ze habari hizo mafoto ya tungobira Facebook kama ya wono andu kwa tungoti ya ini mnugu tamba mbatsine reda na mbaseja ari malala ya haja ya besho wandu contre tji paludisme ari paludisme ari lo dala taba ya rob mgena jele mriatito timu atitim dala la contribuo dala la contru hani hawanbi areda la tji contru paludisme mrungu to swani roku hakafatige taba ilo tidala la paludisme ya paludisme yo nziro ilo dala yasio ilo tidala ilo dala yasio yali wandu wenja mtsona weti yani mkutabofu ale dala urerewa ureda tungoro dala hunu mriye hilangu to kafebleze ngopia mrungu to swani rukwasi mfasila la tu kasishinda hata upia mruka twanza pie we hilangu to ngoto la hawla wala quwwata illa billah tujua emala ya maskini Yeze mgona rauni bahati yangu maskini la hawla wala quwwata illa billah nukatujua ya lada hubite watukufu fundi bezambi eza jirinda zibibo fundi eza jirinda ukana sidomu ambiani ukana wakomori watukufu mwishendo zen minuti sidomu ambiani simwambiani tena ukana Mwenyezi Mungu hamba ukana in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum ekayam mransi edini ya Mungu yenu wakomori rijuhari hundu siwa Islam rijuhari hundu malezi ya dini wabaya hatu waka wandu wa dini imakokwa hatu waka wandu wa dini wama haribiri kaujuhari wa hunda weka harima uradi harima uradi astaghfirullah na tasbihi na uradi wama haribata wala insha rijuhari hundu misihiri kaujaza rijuhari hundu mwana mmejada huni ngonzo lole yehuzi siwa ewe mndu wa swala nsano rijuhari zihundu wabaye ne makoko na ruhundu dini bishonga murongo zaka 40 watuka uzijua iyo 40 woko kwa jaka wasoma mgungu jo wasame ikawafanya ndongo ya tsubidi ya kishirki au ya dhambi au ya kitabu koko shawafanya haujinga kwa jaka ujua mguna wasame ukakwa jaka ujua shaila mbavi wakaujua Msheza jireza jirinda ziti leba mtu kwambia za jira mwanzo nuhambe za jiranzi shamanzo ushemna nukutawo nitsanganyene za jira basiri jua nyimba byadi ni wakaujua wakahirenga wakahiste homijini wakamaste hata mruka subuti ya lada na mwana mshibu mwezo atumu
mrambilo kana hani hatijiha hamenyo mwezi alafu zindongo izo zikana itiso na jirma mrambilo ula hamenyo mwezi zikana jirma zikana uharambuka subuta tsegela mwana msho mwezi wa tuma wote jindini wandu wakarama ndongo za khairi za dini na mastehi na injini alafu timwambia nizoka Mwenyezi Mungu ambari mwe Qur'an in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum kamtakabari mrantse za Mungu mrantse Mwenyezi Mungu ngujobe hawandwaji itotsi ndani ya wanike diniyo mone ukana mrantse za Mungu mtufikiri kaba nyinyi ngamjoka ushinda mfanye dini ya Mungu na mbatongo hata Mungu ngujo unika wandwaji watuka wa Islamu Mwenyezi Mungu habari mwa Qur'an ngwajo usilimu wandu wajo huja wasilimu watuka wa Islamu wazingare dini waisaidiye waiheze juu nyinyi mwazalwa wa Islamu Mwenyezi Mungu nabo intatawalla nyinyi mwazalwa wa Islamu mwajuha mwajunda wa Islamu mjihunde msamwangamia ya dini rengwani wandu jindu waitukuza waihezao basi wako moritsi mwabiani ukaenamna mjiwo nao ye malezi ya menya ye makoko kabati uradi dahoni magharibi makoko ngwangalo seri magharibi wenda dahoni kabati koko karingari uradi wao 2 3 4 personnes shango harima seri ngwangalo ya marina ngwangalo ya diablo ngwangalo tijindobi ngwangalo seri ya kihindi ngwangalo seri ya Brazil wadzadze warende haseri warende ha ukumbi Njada honi watasedia ukumbi kwa jata ukumbi watia seri ya shizungu tia shizungu watia filmu tisibindi watia mbiwi balangwangalo mbiwi kwa jatia mbiwi watia tijindini watawadaha yani emalaho ya menya kabatsi duwa wala uradi wala hindini mbiwi twarabu tijindobi fijo msajaja basi haya uchamfu wenea dasirambasi wa Islamu razala wa Islamu uchamfu wenea tabiambi wanaume wajirende wanawashe ngwarengo ni wanaume hamandao wallahi tsiparoro hatso zija sikiti mwanamme na muona jwe ni shababi ujiso bogosi mwanamme jwe ni bogosi bokumra jo subuti amwambia kanzo ulole mwanamshwa hangu heni mra jo muona hujo ambabo nzo ulole mwana hangu simono bala hajibali yangu rongo kipede tsambe werende abofuvani wa sange pede wasaji declare nge pede bofundi declare ya latif yani ngutsupa sawa watoto wanaume mabogosi wodi mabogosi tena yemwe kuna mazino kusikitishao ukubaleza habari zongu jo tapiwa la kabufundi ngutsupa sawa watoto wanaume da wala mabogosi wajisao mabogosi ya malahoni mabogosi ya biro mabogosi ya marengwe udonzo wangelo watoto mabogosi ya ngotondaka valula sa shanje hajira ndingi mrumzade wallahi lazim ndungu isikitishao wallahi ndungu isikitishao ngutsupa suka ha watoto wanaume majweni watoto wanaume afuhamandu wabihambi amandizo ngojua kabasa moroni kutsubirana na kutushinda wabira yani harimwa 20-30 heures de temps na kuparsa moto mjufumo na bodo anzanga lo wenji mashababi bofu njovumbula nzuwani ezaiho zirenti zeranchi judo zambapre njovumbula za maore zirenti zo judo zambapre njahambia lisha izo tsola gwapre ngazija uziso walonga zija wahambioka ngazija ba kutsushinda waroha bobajatani wawaswili homaguju awaroha homaguju wa heya Sahara awambe ukahulabo obala shalima wende zilima juu watinakobirana na kuna ushinda jamais na oma jeune mashababi uziso wandu oloyo kuna ushinda ubire ule bajanani wendata maguju bensuja abo birenda hobe besa kuja bironzi yani besabo birezitsoni utawo besabo birezitsoni shaka harubire wendata maguju ule maguju hata hula kule wendata Sahara kujabirana na mjufumonzi yani ijojame na oma jeune mashababi uzisa ntsuhambia ndongo paro waloko moro hambia so paro hambia gojambilo kabofu yeniran ngasina wajufumo wajo miran lila bange ila mvinyo na bange komor ila mvinyo na bange
ilokafa yabo kutuparsa wandu mababa utamba ndo ushababi yakausiku ngori tutundomirani wangalie kuna ushinda ngo tutora wala avangoza nkudo nziani ngwendo odo uzisa wala juhamu yarende labange uparsa mraba la shuma honziani nguzunguliyo wala rende lilabange uparsa wala habala mawangu tsofua wala rende lilabange ikoti Faransa ikoti Marekani ikoti Faransa ti Marekani ikoti Jamaica hula habu Marley ti Jamaica samba para mrulo moroni ya wambiye won bas eza jirindazi bibofundi beza wambe bofundi eza jirinda kasisi wa Komori rizalo wa Islam rijuhari hundredi ni ya Kiislamu na malezi na tabia njema rijari ziransi rihanse malezi ridungu mvinyo ridungu bange na tabiambi na rohombi na shifuba moro na uyengana kabatsanzo abwele dzitso one mwananya kabatsi wanzo ya bwele dzitso ya one mwananya haina mndu roho yake ngiyombira hane wasaya roho za mbovu kabatsi wanzo one mwananya hundwani njema Mwenyezi Mungu mtukufu zinadomwa mbiane ya Mwenyezi Mungu tunazimshindao Mwenyezi Mungu tunazimshindao ezajiri ndazi ikamjaziwa na bwa tukufu enje mtinane mafoto maona mafoto ngo balusha ntsina wa hinju khibesam ya wana yajamba ya wana kujitapala ezajiri ndazi Madagascar bushi ni Madagascar ezajiri ndazi bufuti Madagascar hula radwenda resomeso wando dini ya Uislamu bushi ni Madagascar hule kakwende ngo jambilo ka wabaya hatundu wakahenezo Uislamu bushi enda uzisa ikakwende majenga kakwende tana wende Diego wende Tulia ngo jambilo ka wakaheneza Uislamu bushini wa Komori do wabaya hatu wende jihowabu wa misihiri hini mahala ndo tsoparsa msiri wa ajuju msira huwa Komori ikakwende Diego kabo msira ambao moske ajuju do msira huwa ngazija ngabo msihiri ambao msihiri anzuani wa huwa anzuani ngabo msira ambao msihiri wa huwa maore Diego gotu parasa unumsira huwa anzuani unumsiri wa huwa maore unumsira wa huwa ngazija ajuju enda majenga gotu parasa unumsira huwa njao enda tana gotu parasa misihiri ondo wakaheneza waeleze dini wala wabushi Komori rakawasilimisha wala wabushi mazanat rakawasilimisha riwatiyo harimwe dini radode ya bushini woko wanaume kango ndo bushini rido hamba kalima woko la haramu mrukalamba rudamba walango ndo afanye umra na iyo dhambi mruka zamba na ramba astaghfirullah ba wenju wa zamba no kwa jaka ujua wandu wakusubwe mrambi ya mwanaume karingo ndo bushini wandu kawo ndo afanye umra na ilo dhambi hauka umra ndo yatufu ya Kaaba yabo hudhara Mwenyezi Mungu kufanyila mgubatizi hurengele kalima la umra kulinika mndu afanye zina ilo dhambi ku anzota astaghfirullah haina mramba astaghfirullah bezota parmoje ebu Mungu yarisame ba wandu wenji wa zamba wauona mwanamme hambango ndo bushini mramba warungu ndafanya umra ilo dhambi ku haukabo hudhara Mwenyezi Mungu le kalima la umra iyo aya ya Qur'ani Mwenyezi Mungu amba inna safa wal marwata min sha'airillah Mwenyezi Mungu afumbua faman hajja au i'tamara hafumbua ijufanya hajj au umra Mwenyezi Mungu eleza aya faman hajja au i'tamara umra imrujo fanya hajj au umra mtume hamba al umra kafaratun yusamihi madhambi mriyefanya umra mrusamihi ule madhambi yake yonsi pia alafu mrengele kalima la umra la tukuziwani Qur'ani na mtume ambaye mrungo de maana umra mrungu tufu ya Kaaba mrende Safa na Marwa mrapweze nyile mwanamshapu mnaemba mititi alafu mrengele kalima hilo mlikaza zina ilo dhambi zero ezo haina mru nambi astaghfirullah ikawisha mruka zamba tinombeka izo kazambwa subutu mwambio kezo kazambwa umra yemru tufu ya Kaaba yende Safa na Marwa yabo hudhara Mungu hudharawiye Qur'ani izo kazambwa haina mru nambi astaghfirullah ba wenje kwa jaka uzijua astaghfirullah Mwenyezi Mungu arisami ba wenje kwa jaka uzijua izo basibu shini wofubeza baze mitazondo za hisa mjobeza ba rawa katoja hisa ekaze telefoni zizimia njawa hinamba ze secret yabo wotsindame yonde connection abo iziya
shanga Mwenyezi Mungu itizie animwambie ni zile sekre za ulevi namna utoa na ilahesha ghafara hubba wa ndoma hanyo mwanzani zinongozi kenje ngaomba Mungu itizie shekaizi ya wote ndani na wekaizia maudu samedi kabati darasa mpaka nde dimash bof maudu kabati mpaka nde dimash ai maudu samedi kabati darasa mpaka nde dimash oui 2 mai samedi pas 2 darasa maudu samedi kabati mratunisha bofu kabati ikariwa hingarju zambaba sa inshallah rahaza minuti zibaki babiti zibaki turu akata jombo Mwenyezi Mungu ziwuri tosha rambaba sheka ito jaizia ya connexion itawaizia yabo mpaka nde dimash daborjo zamba yabo mpaka nde dimash maudu samedi aboka kabati samedi abo mpaka nde dimash maudu samedi ngamjobula wandu wa repose ndaone zefam zabarindi okay dimash kabati ilikoli kabati hazi ili wandu wakede uno wana watsabuke mbavi wajiviwe panime udunga rhythm bofu wanu wakati mudunga rhythm mujwa kama ni wadzadze ni wababa nganyina ulezi wakati ili nimbulie ni haraka mlale na kabula ili mvumwe madame dimash watu kwa nakende hazi bofu abudo wakatabidi rifanye darasa no yabudo wakatabidi mtsabu henda nyino wana wakati mianza nreji ili mtsabu henyo wana mjibiwe mwende mbiyo mwabaliye mtembeye mjibiwe utujoka na harara mwanzo ni shile darasa no maudu samdu jibono wana ulale ndini ufurahi kama stabu mihelewa ze habari watukufu na rendele sheleze minuti tujogi sabu watukufu na bezerende hakortimizo aizo ili njo wahini mnikeni ze habari ikazi utosho basa amjwambia nizila sekra mbili zile nartimizo eza jirindo ukaya bushini Madagascar wala rado wadea rambe bala rungondo afanye zina rambe yuko kabati usilamu rambe yuko ngabo ujao rado wadea Mwenyezi Mungu tsina zimshindao ngamona ndo bala watu kabo fuendelea ngamwendelea inshallah mtukana rara Mwenyezi Mungu endelee wahertimize sekra hizo nimnikene dua ni mweleze namna mra kufanya havuzilie mru meke mru masiuha hoju hayati wone mru totenda wetena pia na beshwa de mbakarte bluato unika yatfanya tamza wanashe pia kutujona mala mawe emrundawe no wana hele bange Mungu wa hifadhi ya watoweze fikra hizo yo muhimu nimnikeni za sekra mbili hizo na hizo eza jindasi bushini wala rado wa deano wa dharau sisi komori rado wa deo bushini jao Madagascar jao tije rado amba sisi do wa dini razan bahi Mwenyezi Mungu daila aya huyo simwambia nizo ukayenge yenye madharau ya nubu wa komori yafanyao nukufari neze tobia mbiri zifanyao zinu Mungu kati nazimshinda tumwambia nizo yenye Yeze roho mbizinu mgenye mgungu joribe shaba bainga mjole bala hajaba bushini juzi emoto toy bofu toy emoto toy bushini bofundi toy bofundi bofu beza toy la hawla wala quwwata illa billah engiyonda huban msiwona mjoni sami toy moto toy subhanallah alazim moto mtiti moto mbushini nsuparis bezati mtani mafoto yapo moto jweni mbushini musabaka wa Qur'an msamuono ze habari musabaka dahu mak bushini Madagascar timtiniani harimwa YouTube timtani WhatsApp timtiniani imwe mafoto myo moto shababi jweni musabaka wa Qur'an ndo wahifadhi Qur'an haja premier numero 1 Madagascar ngamonaweza jira kwa mtoto wakomora ila dini rakanio rakaudo jifaharu kasi wa Islamu sejao wawa shashindo wa izingara wenji ritoba ngulo risaritoolwa wala rado watseshe ya jana wondo wanikwa yedina basa wabaledrapo ilo kafa umswiba zinsi mwambia nizo mko uzona mzaha simwambia nukewa komore Yeze zinu na uchafu zinu mgungu George bangule zinu ya ritowe yanike wando aji simwambia nizo mdamba Quran sibofundi ba wako siriza la Waislamu sampursa yenye simwambia ni yenye ngame muhara zembi zijiro zinu mungu yatu jahari rengea ila ivalori ya renika ya Uislamu rado swifi wakako mori wa Islamu ja rijari renge wa mungu hari renge ya yo hardani kawando ajiba abo basi ritimu bahitsi yo bushini Madagascar motoje wati musabaka ujaba shanga wako mori wa dingo hundo
wando Dar es Salaam na sababu fusha komoriri hundru ruono Facebook wa hundru umrende Dar es Salaam ya hunda yo Dar es Salaam njara komorwende Dar es Salaam onde wafufuli ya Dar es Salaam waja 3e position njara awende ho wende wafufulia ya 2e position Dar es Salaam njara kaende Tanzania wakomori wende Kenya wa hundu njara Kenya shau Maka zenzi za Kiarabu pia Maka mkomori enda aja premier Maka mkomori aja premier harimwe Quran Maka wende wenji njamba kabatwa waparo hundra premier Maka mkomori ndo yaja premier Maka mkomori ndo ya paro ja premier Maka harimwe Quran nisha mkomori nda hundu Dar es Salaam aja 3e ende Djibouti mkomori ende Djibouti hundu mkomori ende Suda hundu Maka njamba kabatsi ya paro hundra shawe uka position za yiho bese yiho derere uka tujukombie yiho hundu sha premier Maka umahala walo mashekhi mahumaho wale maulama Maka watsanganya we dunia za Kiarabu pia itsanganya we dunia moto shababi jeune Madagascar mbushiri liaja premier yakamsona ukaila dini rakaudoji fakhari rakaudo swifu Mwenyezi Mungu asani kwa wanroji kamsona kama Mwenyezi Mungu asani kwa wanroji ndo bale drapo kamsona kama Mwenyezi Mungu asani kwa wanroji linuka faba nibidi rijene toba wakomori bidi rijene toba aborijibi wanjema mitijibi wazanjema boza hundwana nyas Mungu wabariki ajelo wanazi wa hundre sha iyo alama ya ukakomori isarandi sobohwa hata zila njema ribo kabati subhanallah alazim moto mbujeni premier harimu al-Kaaba numero 1 dans la dunia komori c'est le Quran ni dawa c'est le Quran komori ngasida makura susoma utota tudoka abu mekanzi susoma takbir bas ribaki abo tudosoma bas susoma si komori sujo Quran ishia wabush Maka haja premier harimu dunia haja premier sineza dini bas hata za dunia za dini washindi izila rado wafufulia warishindi hedi na warengi emisihiri ngio namfu dini ngio namfu ngelafu hata za dunia warishindi bofu kutambe hizo lazima hata za dunia kufundila za dunia hata za dunia warishindi za dunia kama jawana tompira kubda Afrika wakalifie wanjarmwe kubda Afrika nabo wanjiyo harumwe kubda Afrika bujine washindi wende atakara finali washindi za kipunkuza duniani washindi hata za kipunkuzi julu Nigeria jibala Nigeria tilo washindi Nigeria ekati Nigeria Cameroon nzima muhimu washindi kipunku washindi hata tiji Nigeria tilo jibala Nigeria washindi wende atakara finali ihobo Madagascar Komori karja poroshinda match siya ukalifia kubda Afrika kada paro wenda mala hata kada paro njara mo kubda Afrika jelambi la rishindi ho kardashin hata ho kalifie kada paro kalifie ukalifie kada paro shinda match na haida usiku wanasho twende hawazi hampira ngamona watukufu haina usiku wanasho twende hawazi match ndio ekipu wanasho hatu wende hawazi pia kada paro shinda ekipu kada paro shinda yenu usiku warindro sababu warindro kwa japaro shinda warindo kwa japaro shinda bofu ngojodeziwa minsamu nyaje mekamrande sava minsinaje kamrande sababu hizo pia wanashongwa tsungwende so hawazi wanasho watu wavazi wa nguo zaenda hawazi bali ziremwa mvinyo zinolwa nekipu la hawla wala quwwata illa billah ekipungerao wanasho watu wende hawazi pia monziani wavazwa siklisti pia monziani wendo hawazi nekipu ikangio moroni mijipia wavaza siklisti ngwa somoroni fido yedini basi yedini safini yedini bas wanasho wavazwa hawazi wanomfinyo wafurubange wajaza imachingio moroni fido wajaza wende hawazi ne fido machingiyo le bavula mitsamihuli wandu wala imijingo do mitsamihuli fijo ze parezi ja wanashingo do hawazi wasawa waremme konseri wajao
Wari maona konseri, ekipungera umaudu, ekipungera konseri, iremwa, mvinyo inoloa, bange livurwa, wana wafanya zina, uchafu wanashi ngwala lomonziani, ngwala lomonziani wanashi. Bala ila pia ila de match, ngwala lomonziani, ngwadungana wala lomonziani, mane match ngio moroni, ngwanzo lomi jini waji wala le moroni, wajenda rime match. Wanashi ngwala loha wazina, fijo na uchafu na tuwabihambi, izo pia nde match, izo pia nde ze match, izo pia nde match, ngwajo ware. Kabati basi Mwenyezi Mungu hatojela atakoda proshinda hata hoshinda kada shinda sidini sidunia eza hedini bushine majirani tsawarenge waje premier unumswiba linu kafa konser fejo eza dini warishindi hateza dunia ndeza dunia rishindwa Djibouti karibu ngoshwe tsaunga ukaribu no kalifi washindi match ngwalinda uende wa kalifi arimo kubdimondi washindi match Djibouti karibu washindi wasawa ndio karibu parti eliminatoire ikawa shindi ya ngwa jo kalifi ikakwa jashinda basi ngwa jo elimina shango Djibouti sis master surandro basi karja poro shinda hata match surandro redua za Mwenyezi Mungu tizadini tizadunia pia basi kabati karja poro shinda ikari repertoire fijo ririndro rishindwa ririndro ashi ibano etikaireka mrina yino mshindi na mrenayi no mshinde babimwe ndo harimwe dunia mahala wandu wahenda sha la hawla wala quwwata illa billah izo linukafa watu unumsiba linukafa ya horjuju hawasifia ikanga bona konseri wajao DJ Komori yaweze parezo ubalwa wanasho hatoka amabala mtume ngunjo Madina ngamwona wena mne Komori rasaramenya ngamwona wena mna wa Komori yoketina serikali ketina position ketina dasi wa Komori je dis nous dasi wa Komori ngamwona namna rabadilika ngamwona namna rakaya hale ngamwona we namna hale rakaya zetere mihadhara ngamwona we difference inamna rakaya zetere zile zikauja ya mihadhara ajawe ile kauja ya wandu arma mihadhara yestadi kauja ya mihadhara zepare ukawona wandu wa jamonziani wala ngoda muhadhara ule muhadhara ule mahame ule muhadhara ule mbwanku ule muhadhara ule mbaji zepare honziani ukawona wandu wa jaya wanawashi wavaya mabwibwi eyaziwona na taparmweje yaziwona na taparmweje wa yazishia yizo mimi rekauziwona ni ujuona wandu monziani waja balangwa jweshile muhadhara balanga mina muhadhara mitsame ulenga mina tsadau zepare izo zikauja wanawashi wajaza monziani wakaujaza zepare izo wavaya mabwibwi na fijo walangwa jweshile muhadhara na mawaidho na sabaha wansisi wa Komori rechange wandungwa jaza zepare nezenzia wala chanteur wala la Darassa la mangujwa Yeze wala basi bali nimwanzo ende mbio ya comedy DJ ya Heza bala basi bala mndungo dombe bole bala mamtume ngondo bala hama mtume hanja bala Madina bala mangarenga o mtume ngarishao DJ fulana la Tanzania ngujo basi Komori kwa hama bala hama mtume ngujo Madina wallahi la hama mtume ngujo Madina wanashe wafilika kato wandu wafilika kata wanashe ngondo mbio hata yaone DJ ujoka uheza DJ ngabo DJ ala kutiji Cote d'Ivoire ngabo DJ ala tijinda hubi ngabo DJ basi nina mnando wali wana shwa tugondo biyo mrake bala ya comedy DJ afeje ngabo ndoda huba numrende bwakobo banu mundu anikafa tiza dunia tiza dini tiza dunia kartuhenda tiza dini risari ababasi atabushini wasawari warishindi ate Qur'ani ile radoji fakharuka Komori sujwa Qur'ani rishindwa hata nebushi warishindi wa Komori zinutumwambia nuka yeye ritumbu mpaka ngarendo kule ngwati je hariboho harirengea Yezu kaduzulu mweshombesha shamungu yewona yonti mantasha yeunika woyanzao watanziu yeurenga harenge ya woyanzao hardamboho ambatsiunika kuja shukuri ya mrengo yenye simabia nuka yenye karejo mgujura astaghfirullah tubia bwa Komori erito jari rirenge waemba biraniki wa babu akatonga rjurike yenye makafa sikloni hajabaya na mabaya meli zizama baya na mashaka ya Rabbi na lebale hijalo kalirengo wa ilotso rengo rupia remuire bane problème bale hijalo tsorenga sontipi lelaya lebale hijalo tsorengo rupia kaitsina mwema kaitsina moi aizo watukufu na rtubia astaghfir rejeibo mguju Mwenyezi Mungu arihifadhi
ritubie leo bahaya maji leo DJ leo zaha leo mabwade yenge watukufu wakati usauhisa mjuni samenti na wahini mwambieni zila ndongo mbili kaunga mzilindao yabo izo zetemu rojo uzandisa directi dimanche kamngwariha namo narsubirie riwonane ye dimanche kamngwariha namo ngarjo honane dimanche oko wakati usauhisa rendez-vous maudu samedi kabati naronane dimanche oharimo Darassa 20h20 iliri mwambieni ze sekre mbili hizo mwana unomfinyo wana wale wao wadunga bange na tobiambi edu wakindini mrajo humfangilia mramtino harimo yeju au harimo maji au harimo shahula mruya mninke ilianwe yadiwaze le bange yadiwaze fikirambi yadiwaze tobiambi emrumme wokomrungwanzo yake wa mru yanze mru yake fideli yasaidie mru yadiwazo wanawasha walobonze yakrete mrundo ya respecte mrundo yanze mru ziukweli yenga mjofanya dua hindini yotse dua inji udotsumfangilie ka humono alala umvuzie yamjo komvuzi ndala pebo fundi shehitwa ndemba ndematso de mashishio ngojo zijua nane dua ngojo jua hata mpaka dabu ngarjo na ye dimashi Mwenyezi Mungu anarekeza khair na maisha mema alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabi alayhi salatu wassalam allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma alif bayna qulubina wasahhil lana umurana warzuqna alkhayra wal baraka wal rizqa was sihha wal afiya allahumma farij humumana wa naffis kurubana waqdi hawaijana allahumma alif bayna qulubina warzuqna rizqan kathiran bighayri hisab allahumma sahhil lana umurana wa farij humumana allahumma la tada' lana fi maqamina هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا محتاجا إلا كفيته ولا طفلا إلا ربيته ولا عصيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير وهون علينا كل عسير اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقضي حوائجنا وسهل لنا أمورنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقضي حوائجنا واغفر لنا ذنوبنا وسهل لنا أمورنا إنك تعلم حوائجنا فاقضها يا علام الغيوب اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج همومنا ونفس كروبنا وقضي حوائجنا وفرج جميع همومنا إنك على كل شيء قدير وصل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.